भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडिया जिंदाबाद। हमें तो भाग्यवान पिला रे ये आम पर पिला रे। नहीं नहीं नाट हसीना बोलो बागेश्वर पाखा हेले मुए दुनिया रह तो भागा मणिष दिए समाज रे भल लोक सार नाए सतरे सतरे कौन यही समाज रे भल मनीष को बंचीबा मना। मोर मध्य दिन स्वप्न थिला भल मनीष हेबी देश मातृका पाई सेवा करीबी किंतु किंतु ए समाज ए जन समाज मते जार जो कही उपहास करूची। सतरे सतरे मु कौन बास्टेड ना मो बापा को परिचय अच्छी ना मो मां को परिचय अच्छी। मामू मते पाली पोसी एडे टेरु एडे टे कले किंतु किंतु केते दिन दुनिया रो टाही टापा सुनंती शेषरे बाध्य होई शेषरे बाध्य है मुई शेषरे बाध्य ही मो बुझी पागल भूमिका अभिनय करुची किंतु मो पागल नुह। ओ पागल नुह केवल पागल भूमिका अभिनय करी बुझुची गोटाए रहस्य कहीं भल मनीष को बंचीबा मना। समय भी चलो ना जानी ताकू किए बुझी पारिब केबे से हसाए केबे से कदाए क्यों कविता को लेखी जानिब जीवन नाटके सीए निर्देशक केबे सुख आउ केबे नीले दुख आरब खोजुची देखो आरब खोजुची देखे शेषर ठिकाना भल मनीष को बंचीबा मना भल मनीष को बंचीबा मना भल मनीष को बंचीबा मना भल मनीष को बंचीबा मना। एकदम चुप कहिला कना भल मनीष को बंचीबा मना रख तम भल मनीष को सला घर बुड़ी आनी पानी आंठिए हेलानी भल मनीष खोजा चली चुप। अरे बाबा तू ये बाघेश्वर बाघा मु चिन्ही पारि नथिली। अरे बाबा तुम भणजा ओहो मुझे तोते भल कि चिन्ही पारिली भणजा। अरे बाबा मु तो मामू आउ आउ ए प्रतापगढ़ राजा प्रताप केशरी को गुमास्ता ये मोना पूरा प्राणनाथ सबू बोलु अछु मोरा मोरा पिंधिला बसान नुहे तोर कहीं कि आसीचु मन किस नेबा पाई रे आसीचु लंगड़ा होई जीवु शून्य होई रे मिछ माया संसार रे के नुहे कहार भाई बंधु बापा माँ वही बाज सार रही नहीं रही बेनाही के अब रंग भूमि तले सर्पे निज निज अभिलाषारे बाहुल
ଭଣଜା ସତରେ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି? ଓହୋ ସତରେ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି ଭଣଜା? କହିଲ କଣ କହିଲ? ଆରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାଗଳ, ଓ ପାଗଳ, पागल प्रेमी आवारा सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। ये रुह बाबा तू आउ एते छई देखा ना भणजा ये तू पागल नुह मु सब जानिची तू केवल पागलर अभिनय करी चलीचु। अरे बाबा तू पागल नुह होगा जानिचु बाबा तू जदि पागल होई जिबु ताहले ये बुढ़ा बाबूटा मरी जिबो रे। तू मो भणजा आउ मु होउची तो मामू मु तो मामू प्राणनाथ। तमे कहि पारिबो ए समाज काहे के मते बास्टेट कहे दे पारिबो मो बापा मांको परिचय कह। हो रे भणजा हो काहे कि नुह मु निश्चय दे पारिबी तो बापा मांको परिचय। ये जन समाज तते काहे कि बास्टार्ड कहूची? ये दुनिया को किए देला से अधिकार टा ये समाजटा से अधिकार टा काहाटू चोरे आनीची मु सबू कहि पारिबी भणजा। अरे बाबा तोते तोते ये दुनिया काहे कि बास्टार्ड सजेची से कथा परा मु जाने। अरे भणजा ओ बापा मां को ए राजा मारी देइची। हेले बाबा तोते बास्टार्ड कहिबा पूर्वरु जदि मु न कहिबी ताहे ए जन समाज आकरी मु सबु दिन पाई दोषी हे जिबी। तार कारण तोते निश्चय जानिबा को पड़िबो भणजा तोते जानिबा को पड़िबो। आउ तू जदि न जानिबू ताहेले ये दुनिया आखिरे भल मनीष को बचिबा मना हे जीव। और कहूछ मु किसी बुझी पारुनी। अरे बाबा मु कहूची मन दे सुनते बेसे अतीत कथा काहे कि होईची आजी तोर ए अवस्था। अरे भणजा कहिबी बाबा सबु कहिबी मन दे सुनते बेसे अतीत कथा काहे कि होईची आजी तोर ए अवस्था। सब गटी गटी करी कहबी आगे तोहरी सब गटी गटी करी कहबी आगे तोहरी। जानू अजी ए दुनिया एक बहुत कथा हालू काहे बमो मन सुनता भणजा। शीघ्र शीघ्र कह। गोटे कथा जानिचु भणजा एही राजांकर जड़े माउसी पुओ थिले तांको नाम नागेश्वर। आउ सेही नागेश्वर मो भौणीटाकू गर्भवती करि देला। अरे भणजा मो भौणी को गर्भवती करि देला। मो भौणीटा सेही नागेश्वर गुप्त प्रेम रे गर्भवती हेला परे ए राजा घर को आम परिवार समस्ते से गुप्त प्रेमर गर्भवती विषय नहीं चंपावती विवाह प्रस्ताव नहीं राजा दरबार को गले हेले से राजा छोट जातिर कही धिकार करदेला। नागेश्वर मध्य काकुति मिनती है कहला किंतु ता कथा को मध्य अस्वीकार कले। आउ से दासीटा को ए राज्य रु तोड़ी देला। आउ से भितरे से दासीटा से छुआ को जन्म करी सारी थिलाड़ी। आउ से छुआ को मध्य धरी पुनर्बार राज दरबार को दौड़ी गला।
ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ଭଣଜା କେବଳ କେବଳ ସେଇ ଶିଶୁ ଛୁଆର ପିତୃ ପରିଚୟ ପାଇଁ ହେଲେ ପିତୃ ପରିଚୟ ଦବା ବଦଳରେ ଏଇ ରାଜା ତାକୁ ଫାଶୀ କୁଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଛାଡ ହୋ ସେଥିରେ ମୋର କଣ ମତଲବ ଅଛି? ଇଏ ଭଣଜା ମୁଁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି କହୁଛି ତୁ କହୁଛୁ ତୋର ମତଲବ ନାହିଁ। ଅଛି ରେ ଭଣଜା ଅଛି। ମତଲବ ନଥିଲେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମାମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ତୋ ଆଗରେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ବାବା ଆରେ ଭଣଜା ତୋର ମତଲବ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ବୁଢା ମାମୁଁଟା ତୋ ଆଗରେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ମୋ ଭଉଣୀଟା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ଏଇ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀଟା ସେଇ ଛୁଆକୁ ମୋରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଫେରିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଅରେ ଭଣଜା କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ବାବା ଆଉ ତା ଚାଲିଯିବାର ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ତା ଶବଟା ଆମ ଗାଁ ନଈରେ ଭାସୁଥିବାର ଜଣା ପଡିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ବୋଲେ ଖାଇ ଦିଓଳି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଲାଲନ ପାଲନ କରିଛି। ଏଡ଼େଟେରୁ ଏଡ଼େଟେ କରିଛି। ହେଲେ ତୁ କୁହ ଭଣଜା ମୁଁ କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଶିଶୁ ମାମୁଁ? ଅରେ ଭଣଜା ତୁ ହିଁ ସେଇ ଦିନର ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ଯାହାକୁ ତୋ ମା ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ରେ ବାପା। ହାରି ଯାନା ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ତତେ ଜିତିବାକୁ ହବ, ତତେ ସେଇ ରାଜାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାକୁ ହବ। ଏଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ରତାପଗଡରେ ରାଜୁତି କରୁଛି। ତତେ ତା ଗର୍ଭଟାକୁ ଚୂନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତେ ତା ଗର୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ପାରିବୁ ତ ଭଣଜା? ତୁ ପାରିବୁ ତ? ପାରିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ କଥା ଦେ ମତେ, କଥା ଦେ ଭଣଜା, କଥା ଦେ। ଓ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମାମୁଁ। ହଁ କଥା ଦେ ବାବା। ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି, ମୁଁ ଜରୁର ପାରିବି ମାମୁଁ, ମୁଁ ଜରୁର ପାରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜବଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତିର ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନା ରଖେ, ଜଣେ ନିରୀହ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଓ ସେଇ ବରବାଦ ମୁଁ ସେଇ ରାଜବଂଶକୁ ସମାଜ କରିଦେ ମାମୁଁ। ଯେଉଁ ପାପୀ ରାଜବଂଶ ଜାତି ଭେଦ ଭାବର ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତା ମାର ସ୍ନେହ ମମତାର ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ, ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁଁ। ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ବର୍ବାଦ। ଭଦ୍ର ମୁଖା ଫେରିଥିବା ରାଜ ପରିବାର এই সমাজে ভাল লোকଙ୍କ ভাল মଣିষର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ও কিন্তু সেই ভাল মଣିষକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା, ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା, ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା
ମଣିଷ